ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଥଣ୍ଡା ଖାସ ପାଇଁ, ସେମ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବି ହେଲ୍ପ କରିପାରେ, ସେମ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବି ହେଲ୍ପ କରିପାରେ, ଇଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ପୂଜ ହୋଇଥିଲେ ବି ହେଲ୍ପ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ପାର୍ଟିକୁଲାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଡୋଜ୍ ଆଉ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି। ସେଇ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ରେ ଆପଣ ନ ନେବେ ଯଦି तो बैक्टेरिया तो सर्वाइव करिगला, तो सर्वाइविंग बैक्टेरिया सबुबले किसी ना किसी रेजिस्टेंस डेवलप करो। एबे मोस्ट कॉमन आपण एंटीबायोटिक भितर देखिए एमोक्सिलिन आउ क्लावुलिनिक एसिड। तो गोटे छुआ मो पाखु आसला जे सर ज्वर होची आमे ताकू एमोक्सिलिन क्लावुलिनिक एसिड दोछु। तो छुआ ज्वर पाई पैरासिटामोल खाउनी, ज्वर पाई किछि गोटे एंटीबायोटिक खाउची, जो एंटीबायोटिकटा एटा एमोक्सिलिन क्लावुलिनिक एसिड गोटे एंटीबायोटिक नुह, एटा दीटा एंटीबायोटिक। सो विदाउट प्रेस्क्रिप्शन से मैंने यहाँ ऑलरेडी स्टार्ट कर सारी। यही एंटीबायोटिकटा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक।